qui nous a parlé qui nous a fait d'abord une analyse sur le texte constitutionnel, à savoir le décalage entre le texte et la pratique, dans quelle situation sommes-nous. Ensuite, il nous a parlé du décalage des caractéristiques des élections législatives, abstentionnisme, bipolarité partisane, forceps et un champ politique en ruine, des scénarios concernant la nouvelle majorité gouvernementale et enfin quels sont les moyens pour parvenir à un changement démocratique et les constats qu'il a développés s'agissant du système politique marocain. Voilà, je pense qu'on va passer au débat. On va ouvrir une liste pour les différentes questions. S'il vous plaît, ce sont des questions. Donc, il faut savoir être bref, concis et poser la question à la personne ou à l'intervenant et non pas faire une dissertation ou un état d'âme par rapport aux différentes questions. Je sais que tout le monde est très intéressé, tout le monde a envie de dire ce qu'il pense, mais dans le cadre de cette conférence, c'est vraiment question-réponse. بداية تحية الحضور الكريم. بطبيعة الحال سأبتدي من حيث انتهى الأستاذ عبد المغيث رضانو، وهو كان ذكر لنا الأستاذ رضانو كان نشر مقال مؤخرا هو اللي ترفض، دونك غنبدا من المقال حول السؤال لماذا لم ينشر، وعاد باش نطرح الأسئلة للسي نجيب والسي سعد السعدي. دونك كجواب غيقدم صورة قاتمة للوضع السياسي في المغرب والمشهد السياسي في المغرب. رفض نشر المقال لأنه يهدد السلم الاجتماعي، رفض نشر المقال لأنه لا يحترم الإجماع الوطني، رفض نشر المقال لأنه يشكك في المسلسل الديمقراطي، وكان اعتقد بلي السياق السياسي العام هو المسلسل الديمقراطي، وبالتالي من قريت انا المقال بطبيعه الحال ونظرا للمنبر الاعلامي اللي كاين انا كنت كنعتبر من المستحيل جدا انه يتم نشر المقال، على اعتبار ان دفتر التحملات ديال السمع البصري في المغرب دفتر تحملات واضح، وعلى اعتبار وهنا غادي نرجع للتساؤلات اللي طرحت الملاحظات اللي كانت في المداخلات ديال الضيوف الكرام، هو ان ما يتعلق هو ان الانتخابات وحد الله تمت في ظل التفرد القصر بالاقتصاد في المغرب، لو بريمي اكتور ايكونوميك، لو بريمي اكتور بوليتيك، لو بريمي اكتور سوسيال، هو كذلك ان الاوراش الاقتصاديه الكبرى في المغرب، وهنا اطرح السؤال الاساتذه، هو اكواسير لو غوفرنمون اذا كانت الاوراش الاقتصاديه الكبرى في المغرب هي اوراش يشرف عليها القصر. هنا غادي نطرح السؤال، اذا كان يشرف عليها القصر لماذا وزاره التجهيز؟ اذا كان يشرف عليها القصر لماذا وزاره المواصلات؟ دونك مادام الورش ديال الدار البيضاء مادام الورش ديال لا كورنيش الدار البيضاء، او لا الورش ديال طنجه ديال طونجيمات، او لا الورش ديال ماروك فار، او لا الورش ديال او لا المشروع ديال لاكوب، مادام ان الحكومه ملغيه نهائيا من هذه المشاريع الكبرى، هنا اطرح السؤال اكوا سير لو غوفرنمون بيان سور. هذا كنقول لك الشروط فاش تمت الانتخابات ديال 7 اكتوبر، هاد الشروط تعني هاد الشروط هي بالضروره كتلخص المشهد، بمعنى قرار المشاركه. وهنا كنرجع هذا سؤال الاسره اليسار، لماذا كان قرار، هل يمكن ان نعتبر قرار المشاركه في الانتخابات قرار سليم؟ السي نجيب قصبي، مادام ان كاين تفرد بالقرار الاقتصادي، كاين السلطه ديال القصر على الاقتصاد ديال البلاد، مادام ان المجتمع المدني غير مستقل، تم الاجهاز على ادوات المجتمع المدني. ومني كنهضر على ادوات المجتمع المدني بطبيعه الحال كنهضر على البنيه الاساسيه لاشتغال اليسار. في المقابل يتمتع حزب العداله والتنميه باهم منبر في المغرب، وفرته له وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه هو المسجد، ولينا كنهضروا على احصائيات وما نعرفش واش صحيحه ولا غلطه، ان لكل 1500 مواطن عندي مسجد. هذا يشكل منبر الحزب العداله والتنميه. واذا كان حزب العداله والتنميه كجناح سياسي، هناك الجناح الدعوي اللي هو الاصلاح والتجديد. ملاحظه ثانيه، عندما نتحدث على ان ممكن غيكون احتدام الصراع بين الدوله والاسلام السياسي، اعتقد بان الدوله هي التي دعمت
الإسلام السياسي. أعتقد بأن الداخلية هي التي دعمت الإسلام السياسي. أعتقد بأن الإسلام السياسي تمت رعايته من طرف الدولة وستستمر رعايته، لأن ما أنجز في حكومة التناوب، وهنا السيد رضوان غادي يجاوبني، ما أنجز في حكومة التناوب في العهد ديال العدالة والتنمية ما أنجزته الملكية ما تمكنت من تمريره في عهد حكومة التناوب، أظن على أنها لم تستطع أن تمرره في السنوات في الحكومات السابقة. وبالتالي ألم يكن Je vous arrête. Je suis obligée de vous arrêter. D'accord? Merci. Sissami. Oui, bonjour. Alors, j'ai deux questions. La première, je vais la poser à M. Najib Aqsli. En fait, comme vous avez remarqué, il y avait des agissements de l'État profond. Donc, quand on dit l'État profond, cet État profond est représenté dans un ministère donné. Et ce ministère, il y a bien sûr, il a des hommes renommés dans le milieu populaire, surtout par leur force, et qui savent tout, surtout à tout moment. Alors, devant ces agissements, les partis politiques les plus renommés, connus par plusieurs années de militantisme, à savoir l'USFP, les RENI, l'ISERLAD, et ajoutant aussi l'MP, vous avez remarqué qu'ils sont restés dans le collimateur en observant. Ils n'ont rien protesté, ils n'ont rien dénoncé de ces agissements. Alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné de ce silence? Qu'est-ce qu'ils ont gagné de ce silence? Alors, ils ont perdu des sièges du Parlement. Au profit de qui? Au profit d'un parti soutenu par l'État profond. Une deuxième petite question à M. Tredano. Est-ce que, monsieur, vous n'avez pas remarqué que face à ces agissements de l'État profond, entre guillemets, le citoyen marocain, est-ce qu'il a vraiment forgé une certaine ténacité contre l'État profond en votant pour le PJD? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un bon point pour ces élections, comme un fruit, un avantage? Est-ce que c'est vrai cette remarque que je viens de dire? Merci. Merci beaucoup, Sissani. Monsieur Nivel. Bonjour. Ma question, je la pose surtout à Madame Ahmad Reda et M. Tendalo et tous les profs universitaires qui s'intéressent à la question politique au Maroc. Nous savons tous que nous ne sommes pas dans un régime démocratique, que le Mkhzen, il est bicéphale, il a deux têtes, une tête dite conservatrice, PJD, et une autre tête dite moderniste, et quand on parle des autres partis, USFP, PPS, partis certains et les autres, ce sont juste des partis satellites qui se joignent des fois à ce bloc et une autre fois au deuxième bloc. Et ma question est la suivante. Vous les intellectuels, vous les profs universitaires, vous savez que si cette situation continue comme ça, le Maroc va exploser. Malheureusement, l'expérience du 20 février n'a pas mené à une véritable réforme constitutionnelle au Maroc, mais je vous assure que prochainement, si le gouvernement, et par gouvernement je dis le Conseil des ministres continue à mettre en œuvre des politiques impopulaires, c'est difficile de prévoir que les prochaines manifestations seront aussi pacifiques et aussi civilisées que celles qui étaient en février 2011. Donc ma question c'est que pourquoi les intellectuels au Maroc ne s'engagent pas beaucoup dans l'activisme politique, sachant qu'il y avait une très bonne initiative, c'était une lettre envoyée par 100 intellectuels à Mme Nabila Mouni, secrétaire générale du Parti Socialiste Unitaire, pour soutenir l'AFG. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? D'accord. Alors, professeur Aqsli, vous voulez oui. prendre... Je pensais que vous aviez parlé de 5 questions. Je n'ai plus de... Ok. Bien, alors, الأخ العزيز الحسن، لماذا قرار المشاركة بالنسبة لليسار؟ شوف، النقاش العام حول الحقيقة تموقع تجاه النظام السياسي كما هو، نعرفوه دابا الآن. هذا النقاش هو طويل وعريض وكان في زعما في كل محطة
انتخابيه وغير انتخابيه حتى في المؤتمرات واش غنساهموا واش غادي نساهموا. ويمكن لي نقول لك بكل صدق ان زعما لي زارغومون التعليلات او المبررات ديال اللي كيبغيو يشاركوا وديال اللي كيبغيو ما يشاركوش، دائما كنا نقول بانه الواحد مين كيسمع هذا تيقول ايوا عندهم الحق، وكيزيد عاود شويه وكيجي يسمع الاخرين وتقول هذا عندهم الحق. اش كنعني؟ عارف اش كنعني؟ كنعني بان انا كنحاول دابا نشوف غير اشياء شويه ديال ان بو دو ديستانس وعلى واحد المرحله زمنيه طويله، لانه ما ندخلوش، لان طبعا كل مره كيكون واحد الظرفيه سياسيه. مثلا بحال دابا من بعد الربيع العربي كان واضح بانه المنطق ساهمتي بواحد الحركه اللي هي اولا حركه ديال الشارع، ديال الشباب اللي خرجوا في الشارع. جا واحد الدستور اعتبرتيه بانه دون المستوى الحد الادنى باش كيتجاوب مع ذاك المطالب ديال حركه 20 فبراير. كان طبيعي انه من بعد جات الانتخابات تقول انا ما غنساهمش في الانتخابات. où les arguments étaient forts pour la non-participation. دازت 4 سنين أو 5 سنين الوضع السياسي ما تغيرش. احنا كنا كنقولوا شكون اللي غادي يبغي يحلم أو يحلم راسو بأنه راه المغرب تقدم في المسار الديمقراطي الحقيقي. احنا مازال هذه 40 عام حنا كنتسناو انتقال الديمقراطي، والجميع الان زعما ما كاينش معقوله. زعما صعيب انه الواحد يقول بانه حنا تقدمنا لذاك الحد الادنى اللي يمكن ذاك الاخرين اللي مع المشاركه يقولوا ايوا حنا تقدمنا شويه غنزيدوا. ما كاينش هادشي، ولكن تتبقى شيء اخر اللي هو شنو هو الوجود او عدم الوجود. الوجود ما تقولش ماشي الحضور، الوجود ليكزيستانس. سيتادير كو في الحوار اللي كاين اللي تيقول لك بانه راه احنا درنا تجربه، جربنا 4 سنين و5 سنين، واش تقدمنا في شعبيتنا في الالتحام مع ذاك الجماهير اللي باغيين يجيو معنا، واش تقدمنا هاد ال5 سنين؟ جواب بكل موضوعيه وكل صدق، ما كان با باس راكونتي دي زيستوار اونتر نو. جواب لا واش يمكن نقولوا بانه تقدمنا؟ اذا ها عود الكف كيتبلور الراي الاخر اللي تيقول تعرفوا ليستوار ديال لا شيز فيد تعرفوا الحكايه. من الاحسن نحضروا بيرسون نو سفي ديلوزيون باش نكونوا واضحين. الناس اللي دخلوا في هذا المعركه واش دخلوا افيك ليدي بانهم راهم غيزكيو لعبه مغشوشه؟ لا، دخلوا باش لانه كلحظه انتخابات هي لحظه. البرلمان هو منبر بين المنابر الموجوده، ماشي هو المنبر. إذا دخلوا en se disant de toute façon on n'a rien à perdre. C'est un combat parmi d'autres. On va le mener, on va le conduire. إذا استطعنا باش نقدموا شي حاجة حنا غنقدموها، إذا ما استطعناش toujours est-il que donc باش نتفاهموا الفرق à mon avis مع بعض التجارب السابقة هو أنه personne ne cultive plus d'illusions.
ما بقيناش ما كاينش اللي يغلط راسو ولا كيحاول يغلط الناس. الحدود ديال النظام، الحدود ديال اللعبه واضحه، وانتم كلكم في لي زيلوستراسيون اللي كتقولوا كتعزوا هادشي. اللعبه واضحه. اذا فوالا سولسي ايتون ميتنون باش نكونوا واضحين ايضا، انا كنعتبر بانه ساهم ولا ما تساهم سي ان مومون. Le plus important, c'est entre le 7 octobre 2016 et, je ne sais pas moi, le 7 octobre 2021. Et c'est là où je reviens à l'essentiel. Revenir à nous-mêmes, c'est le plus important. Moi, je pense que le désastre a été lorsque nous avons, d'une certaine manière, je veux dire, franchement, on nous a complexés. Moi, j'estime que nous avons été, d'une certaine manière, complexés. Il y a une sorte d'idéologie de cela. Effectivement, elle remonte aux années 80, parce qu'elle a commencé sur le terrain de l'économie, et ensuite elle s'est glissée sur les terrains de la religion, de la culture, etc. Et donc, il y a un certain moment où les hommes de gauche, les femmes de gauche, n'osaient plus affirmer leurs valeurs. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avions perdu la bataille. Mais un commun des citoyens, il vaut mieux qu'ils disent il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Donc, je dis qu'aujourd'hui, retrouver nos valeurs, les affirmer, avoir le courage de les dire, qu'on participe ou qu'on ne participe pas. J'ai très mot. Moi, je dépasse cette... Qu'on participe à des élections ou qu'on ne participe pas, l'essentiel est que les citoyens aient réellement en face d'eux deux projets de société. Or, vous l'avez toujours, c'est évident que ce qu'on nous offre n'est pas un projet. À la limite, on peut dire, si vous ramassez vous pouvez avoir un projet islamo-conservateur. On peut le. Mais en face, il n'y a pas de projet de société. Je veux dire, nous n'avons pas, là, nous avons, je dis bien, et c'est une autocritique que je fais. C'est pas, je dis pas, c'est le ciel qui nous a transmis ça. Globalement, nous avons quelque peu pratiqué de l'autocensure. Et donc je vous dis par exemple, aujourd'hui, encore une fois, pour être très très clair, aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage, sur des questions de société, d'affirmer nos valeurs et nos positions. Et je répète, sans nous soucier de leur impact électoral. يسمعوا الرأي ديالي، يعرفوا بأن الرأي ديالي كاين في المجتمع، وأنا عارف قلت لكم راه ça n'est pas demain qu'on risque de gagner des élections, disons-le clairement, et ne nous racontons pas d'histoire encore. C'est un long chemin. Mais si nous voulons le construire, on va le construire sur du solide, c'est-à-dire sur notre identité. Il faut qu'on ait le courage de discuter de la condition de la femme dans la société par rapport à ce que dit l'islam. Et oui, il faut bien qu'on ait... Qui va parler de la question de l'héritage, par exemple? Qui va en parler si ce n'est pas nous? Qui va parler des libertés individuelles? Qui va parler je répète, de la monarchie, mais dans les choses les plus simples. Je dis même, on dit monarchie parlementaire et on a l'impression qu'on dit monarchie parlementaire, c'est un concept qui veut tout dire. Mais non, il faut avoir le courage. Le courage, c'est même pas le courage, c'est le bon sens. Et je répète, quand on dit, il y a, avec tout le respect, encore une fois, que nous devons au chef de l'État, la question n'est pas là. C'est pas parce que je vais dire qu'une vraie démocratie ne peut pas se construire avec une monarchie où le roi gouverne, c'est une évidence. Peut-être en sciences politiques, qui peut dire le contraire? Il faut tout simplement qu'on ait le courage, avec tout le respect et les formes nécessaires, de dire au roi, clairement, respectueusement, mais qu'il faut qu'il cède ses pouvoirs. L'essentiel, que le roi, dans cette société, puisse représenter l'identité nationale, la dimension religieuse, l'unité, il n'y a pas de problème.
Mais les affaires de la cité, la cité. C'est abstrait, merci beaucoup. Je suis désolée. Bon. Alors, rapidement, il y a notre ami qui va partir. Réponse rapide, télégraphique à 3 questions. La dénonciation, rapidement. Un étudiant dit pourquoi les partis n'ont pas dénoncé. Pas oublier qu'il y a un petit mois, le ministre de l'Intérieur a sorti un communiqué exigeant des responsables politiques de ne pas dénoncer les élections sous peine d'être poursuivis par le ministère. Ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de voir cet ouvrage, dans l'introduction, si vous le souhaitez, il y a Hicham, vous pouvez le contacter, il va vous envoyer au moins l'introduction. J'ai aligné toutes les conditions qui ont préparé les résultats d'aujourd'hui. Pratiquement. Toutes les conditions, tous les préparatifs qui ont fait les résultats d'aujourd'hui. Donc, voilà pour la première question. La deuxième, c'est que le citoyen marocain a sanctionné l'État. C'est-à-dire qu'en votant PJD, pratiquement, on soutient le Tiran contre... Non, il y a un élément qui n'est pas visible. C'est que la société marocaine a régressé à cause du système éducatif. On est revenu au conservatisme. On a perdu 30 à 40 ans d'évolution au niveau des mœurs et des valeurs et des comportements, etc. Donc, un parti comme le PJD, il est comme un poisson dans l'eau. Donc, et encore, les comportements maladroits de l'État et des acteurs satellitaires renforcent la progression de ce parti-là. Dernière question. Alors, on nous a complexé, une question posée par Najib, on nous a complexé. Il y a 15 ans, avant, on se posait, nous, intellectuels, deux questions. Un, on reconnaît que l'élite politique a failli. Et on s'est dit, est-ce que le changement est possible? On s'est posé pendant des années. Ou, soit quand on est en dehors du temps, nous, certaines catégories d'intellectuels, ou les choses se passent bien, et nous, on a des lunettes noires et on voit tout en noir. Et puis, on s'est dit, la jeunesse qui n'est pas éduquée ne peut pas, notre génération, passons par l'UNEM, le CSF, etc., par les partis, les mouvements nationaux, on a été militants, etc. Et cette école-là a produit des intellectuels, a produit des militants qui pouvaient faire le changement. On a fait. Et on s'est dit, la jeunesse qui n'est pas éduquée, est-ce qu'ils peuvent faire ce qu'on n'a pas pu faire, nous? On a dit, c'est pas possible. Il se trouve qu'entre-temps, le printemps arabe, on s'est dit, voilà l'espoir. Et puis, on l'a cadenassé, on l'a récupéré pour l'orienter à travers une constitution qui a été préparée dans un sens de désamorcer la bande et d'aseptiser le mouvement et de préparer d'autres conditions de récupération qui a été faite. Kinzi, Abdostori, notamment dans le chapitre sur le partage du pouvoir au niveau des nominations des hauts cadres de l'État. La dernière question, c'est le rôle des intellectuels. Une bonne partie, comme on dit en arabe, certains jouent le conseiller du prince. Par exemple, un sans le citer, il y a 5 ans, il disait que le roi a une offre politique, mais c'est une partie qui n'ont rien, qui n'ont pas d'offre politique. Et avant-hier, il apporte un constat en disant c'est-à-dire, il raisonne dans ce qu'il y a et non pas de ce qui devrait être. Le même personnage, la même personne, sur le plan expertise, il est bon. Mais il utilise son expertise de Sciences Po pour faire passer des messages soufflés et inspirés par les décideurs. L'état profond. L'état profond. Ces intellectuels-là, rapidement je termine, on a un groupe, on a essayé à travers Alternative, par exemple, dans les années 90 depuis. Pendant 10 ans, on a occupé l'espace en matière de débat sur tous ces problèmes que Najib posait. L'héritage, la robe, tous les problèmes. Mais malheureusement, cette expérience qui devait... on avait un objectif, on avait une finalité,
c'était d'accompagner la gauche dans le sens de la réforme, dans le sens de cette phrase « Retrouvons-nous sur la base des valeurs à nous, de notre identité à nous ». Mais cette tentative on a passé 12 ans pratiquement de débat, on a impacté. Et j'ouvre une parenthèse, à l'époque on passait dans les différentes télés. Mais depuis 15 ans pratiquement, les électrons libres ne passent plus. Donc le cahier tahmoulat des chaînes, des journaux, tout l'espace est cadenassé. Tout l'espace est cadenassé. Et donc cette voix différente, cette voix qui dérange, ne passe plus. Et donc, sachant que l'impact de cette voix n'aura aucun, c'est-à-dire, si tu ne passes pas dans la télé, etc., seul espace ou seul canal qui peut porter la voix, mais vu le cadenassage du système médiatique et de l'espace médiatique, cette voix n'est pas entendue. أنا عندي غير نقطة كذا لأن خصني نمشي بغيت نعطي رأيي فيها هي القضية ديال المشاركة في الانتخابات. العمل السياسي المشاركة في المؤسسات ماشي هدف حد ذاته، هو مجال الصراع السياسي ومن أجل كسب لا فيزيبيليتي واستغلال كل الإمكانيات للدفاع عن مشروع إذا كان الفاعل السياسي له مشروع مخالف. مثلا الآن يعني الدستور الحالي بما فيه من عيوب يفتح بعض الإمكانيات التي تم التخلي عنها من طرف رئيس الحكومة. المؤسسات الاستراتيجية تعطات كلها، مع أنه عنده قدرة كبيرة من خلال الدستور أنه يعين و رغم محدودية هذا المجال. فالمعركة ديال التأويل الديمقراطي والتأويل الرئاسي راه معركة يمكن تدخل داخل البرلمان، ولكن الإشكال الآخر هو هنا في النجاح حزب العدالة والتنمية أنه داخل الحكومة وخارج الحكومة. فكيفاش يمكن تعمل داخل المؤسسات وتستغل الإمكانيات تتيح والعمل نفسه خارج المؤسسات. وهنا فرق شاسع، وهنا فين نجاح الإسلام السياسي. لأن يستغل المؤسسات، تصور كيفاش يستغلوا الجماعات المحلية، راه خطير داكشي. راه مشاو الجماعات المحلية غيبقاو فيها واحد 15 عام، لأنه الإمكانيات ديال التواصل وديال العمل اليومي مع المواطن اللي تحا الجماعات المحلية لا تتصور. وتحكي لي صديق ديالي في حي محمدي في الدار البيضاء، ملي طلعوا أصحاب العدالة والتنمية الرئيس وشخص أعرفه كان برلماني سابق ولا رئيس ديال الجماعة، الباب ديالو محلول. كل مواطن هذا السيد اللي تحكي لي ما عنده علاقة بالعدالة والتنمية، قال لي والله العظيم راه شنو مزيان هذا، المكتب ديالو محلول كاع الناس يدخلوا. إيه إلى لا تو الطا. ها المؤسسات يمكن مثلا في ذات اليسار الديمقراطي اللي بغات تشتغل من دابا الجماعات المحليه. انا نتكلم كنت منتخب محلي عده مرات، نعرف شنو هي الجماعات. غير الدار البيضاء الميزانيه المخصصه للعمل الجمعوي رهيبه، وبها باش يشتغلوا عدد من الكائنات الانتخابيه باش يطلعوا البرلمان، ومازال فيه منذ 2003. طبعا السلطات تدعم لان باغيه هذوك الناس تخلي الميزانيه ديال الجماعات المحليه ديال العمل الجمعوي توجه واحد الاتجاه معين، لان باغيه السلطه راضيه عليه. الان الجديد هو انه العداله والتنميه عنده جماعات محليه، خاصه على صعيد المقاطعات وحتى على صعيد مثلا مجلس مدينه الدار البيضاء. كاين امكانيات هائله، مع انه يجب ان نعترف بان هناك تواجد وهناك ايمان وهناك انضباط فكيفاش اننا
نسترجعوا هذه القدره. حنا دزنا بهذا الشيء، دزنا ربما عيينا، ولكن العمل اليومي المضني مع المواطن، بمعنى انك كل يوم خاصك تواجد في الساحه. واش عندك شحال من حزب دابا الان في الدار البيضاء عنده النادي ديالو؟ شحال؟ نقول لكم اغلبيه الساحقه اما عندنا النوادي مسدوده، اما المقرات، بغيت نقول اما المقرات تفتح يقربوا انتخابات فقط، في حين انه باقي نعقل انا في الثمانينات في التسعينات كنا السبعات العشيه تنمشيو نحلوا المقر وعملنا الخدمه ديالنا، تنقريو بالنهار وفي الليل تمشي العشيه السبعات العشيه تحل المقر حتى 9 الليل كل يوم. والسبت في العشيه المساعده القانونيه للنساء، الدروس ديال المحو الاميه، تاطير الشباب والاطفال، المخيمات، هادشي كله الان ما بقاش الياسات يديروا، ولا تيقلب على الكاينات الانتخابيه وجاي باش نحلوا انتخابات. حنا كنا تناخذوا المعارك الانتخابيه من هذا الشيء، بهذا العمل، وكنا تنفرضوا وجودنا. فبالتالي ما نبخسوش الامكانيه تفتح المؤسسات، وفي نفس الوقت خاصنا نخدموا في النعش في الشارع مع المواطن، مع الحركات الاجتماعيه في المجتمع المدني من اجل هذا الدستور الديمقراطي اللي قلنا وديال الملكيه البرلمانيه، وهادشي ما غاديش يجي بسرعه.